नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 18 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं पाखरे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आज प्रथम खबर आसंता सप्ताह वर्षा संभावना नवेम्बर 21 रु 24 मध्य लघुचाप। आसंता सप्ताह वर्षा संभावना नवेम्बर 21 रु 24 मध्य लघुचाप 19 दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि हेब घूर्णिबल 21 बेलू बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब 23 बेलू अधिक घनीभूत होबार संभावना रही। तीव्रता दिग स्पष्ट होना आईएमडी सूचना मिली। तेज आसंता सप्ताह वर्षा संभावना नवेम्बर 21 रु 24 मध्य लघुचाप एने पूर्वानुमान करछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसंता 19 तारिख में दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि हेब घूर्णिबल यार प्रभाव में 21 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र जहाँ 23 बेलू अधिक घनीभूत हो अवपात परिणत होबार क्षीण संभावना रही आईएमडी आकलन करिछि। तेबे यार तीव्रता और दिग ने स्पष्ट सूचना मिलना बोली खबर मिली। परवर्ती खबर जीवन युद्ध रे हारिगले कंठशिल्पी ह्यूमान सागर 34 वर्ष रे आखि बुझिले ह्यूमान। विशिष्ट कंठशिल्पी ह्यूमान सागर का परलोक ने परिवार पक्षरु दियागला सूचना। डॉक्टरखाना रे चिकित्साधीन अवस्था ह्यूमान सागर का देहांत होछि एने सूचना देले भुवनेश्वर एम्स कर्तृपक्ष। तेज 34 वर्ष बयस ओडिशा संगीत जगत अलविदा कहले ह्यूमान। से एकाधिक रोग में पीड़ित होई से चिकित्सित होते। हॉलीवुड जनाशुना कंठशिल्पी होती ह्यूमान सागर एवं अनेक आल्बम और फिल्म रे गीत गाइथिले ह्यूमान बोली सूचना रही। परवर्ती खबर बारबाटी लड़े पे काउंटडाउन आरंभ डिसेंबर 5 रु टिकट बिक्री ऑनलाइन टिकट पाई। बारबाटी भारत और साउथ आफ्रिका मध्य हेब T20 महालड़े एने समय पाखे आसुछि सबुठी तत्परता प्रस्तुति पर्व चल चंचल प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर एसबु भितर सोमवार अर्थात काली ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन बारबाटी स्टेडियम रे हेबाकु थिबा आगामी मैच पई टिकट बिक्री पई कार्यसूची घोषणा करछि एवं डिसेंबर 1 रु ऑनलाइन बिक्री और डिसेंबर 5 रु ऑफलाइन बिक्री आरंभ हेब। कटकर 6टी स्टेडियम काउंटर रे ऑफलाइन टिकट बिक्री करा जिवो एने सूचना देले ओसीए संपादक संजय बेहरा। तो डिसेंबर 3 और 4 ओसीए अनुबंधित संस्था को टिकट मिलिबो। जिलापाल कार्यालय रे अनुष्ठित बैठक रे एने निष्पत्ति होछि बोली सूचना रही। परवर्ती खबर ओडिशा रे लुचिथिले बांग्लादेशी पुलिस चढ़ाऊ करबारु धरा पड़ले 30 रु अधिक घटनास्थल किछि जन फेरार होथिबा सूचना। ओडिशा रे लुचिथिले एकाधिक बांग्लादेशी चढ़ाऊ करी धरि नेला पुलिस। दुई संदिग्ध को अटक रखिछि पुलिस। जगतसिंहपुर अंतर्गत संदर थाना बेहरामपुर बस्ती रे पुलिस रेड करबा परे सेठारे अनेक बांग्लादेशी रहथिबा पुलिस जणा पड़िछि। तेबे चढ़ाऊ होथिबा बेले 10 जन घटनास्थल कुआडे फेरार हो जायथिबा कहै जायछि बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर आगामी 3 रु 4 दिन जारी रहिब शीत लहरी 10 डिग्री तले 4टी सहर सर्वनिम्न तापमात्रा। आगामी 3 रु 4 दिन जारी रहिब शीत लहरी 10 डिग्री तले 4टी सहर सर्वनिम्न तापमात्रा। तलमुहा पारद शीतरे थरुची राजधानी भुवनेश्वर सकाल 5:30 सुधा भुवनेश्वर तापमात्रा 14.2 डिग्री रेकर्ड। गतकाली सकाल 5:30 सुधा तापमात्रा थिला 14.8 डिग्री। तेबे आभ्यंतर ने उपकूल पश्चिम ने दक्षिण ओडिशा सबुठी शीत लहरी देखिबाकू मिलिछि। आगामी 2 दिन जाए एभली स्थिति जारी रहिब पर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़िबा सह शीतर परिमाण श्रामन ह्रास पाइब। तथापि पश्चिम सह आभ्यंतरण ओडिशार किछि जिल्ला रे प्रबल ठंडा अनुभूत हेब। 3 जिला को 2 दिन पर येलो वार्निंग जारी कर देछि। सेपटे बंगोपसागर एक नुआ लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होछि बोली सूचना रही। परवर्ती खबर चाषी एकाउंट को टंका पठाइबे मोदी सरकार तुरंत सारी दिंतु एही काम नचेत मिलबनी 2000 टंका। पीएम किसान योजना चाषी खुशी खबर केंद्र सरकार 2000 टंका किस्ती जारी करेंगे। यह किस्ती गुड़िक प्राय 11 कोटी चाषी को लाभ देवार आशा कर मोदी सरकार डीबीटी माध्यम कार्यक्रम माध्यम चाषी मानक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती प्रदान करेंगे। तेबे चाषी माने खूब उत्साहित अपेक्षा करिसेंती एवं सरकारी संस्थापन तारीख घोषणा कर जायछि। तेबे सेमाने समानक किस्ती पाइबे कि नहीं ताहा किपरि जांच करिवे। चाषी माने सहज रे जांच करि पारबे जे सेमानकर किस्ती राशि सेमानक अकाउंट रे जमा हेबो कि नाही। एथिबा चाषी मानक प्रथमे सरकारी वेबसाइट परिदर्शन करबाकू पड़िबो एवं यह बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प चयन करें। राज्य जिला ब्लॉक एवं ग्राम चयन करने को पड़ो। तापरे आपन को गेट रिपोर्ट ऊपर क्लिक करने को पड़ो।
ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଲିକାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 42 ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଦଗ୍ଧ। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ଭୋର ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ମଦିନା ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉମରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 42 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ରେ 46 ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 42 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବସ୍ରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ମୁଫ୍ରିହାଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବସ୍ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମହିଳା ଦିବସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଓ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଏ ସେହି 2 ବାଂଲାଦେଶୀ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଢାକାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 1400 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି 2 ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ସଂଘ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିବ 50% ରିହାତି। ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସାରନାୟକ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷା ଟୁର୍ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ବସ୍ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁର୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ 50% ରିହାତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଟୁର୍ ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ 50% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।